Juka sambalanyo dambe poisson gazima uka sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Dambe jidaka sumalempa Omini kadi Dambe Yujela sambalanyo Amini kadi Dambe jidaka sumalempa Omini kadi Sidaka Yujela sambalanyo Amini kadi Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Acan, Jula Samalanya. Yujela sambalanyo Amini kadi Wasana ni morembora, wasoname, wasona telele mbora, wasoname, wasona samalolo bora, wasoname, alele mindala gadi, wasoname, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana, wasoname. Papa nana kabo bana yola dame do dama Oduye buru kela kondanali Deuna na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo deuna kondale Maninga wo basondame Fila wo basondame Senebo wo basondame Baba wo basondame Dampubu go par Sime Agroalimentaire. Ala ye furu dan k'a bonya ka jɔ sen dɔw kɛ furu la no olu tɛ furu kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de o furu no o kɛra a ka ca ala fɛ o furu bɛ dan sira la o jɔsen belebeleba dɔ ye sokɔnɔna ye no o ye an ka dilanw ye ni dilan ma ɲɛ furu la o furu sugu an bɛ ala de deli o la bari o bɛ se ka kɛ furu ye an bɛ se k'a fɔ ko min bɛ tiɲɛ sini ma ayiwa j'espère que a y'a faamu ko an ka bi thème ye o ye ni o ye problème conjugal problème du lit conjugal ok an ka bi thème b'o de kan problème bɛ se ka problème minnu sɔrɔ an ka sokɔnɔnaw na an ka furuw kɔnɔna na problème ninnu bɛ na cogo di pour solution jumɛn bɛ problème ninnu na an da bɛna se o ma bi ka d'a kan fɛn min don a bɛ yen fɛn min don furuw kɔnɔ bi a problème caman bɛ yen furu dɔw bɛ ka sa mɔgɔ t'u u sakun dɔn parce que a kuma tɛ ka se ka fɔ parce que bɛɛ b'a ɲini k'i yɛrɛ sutura mais n'an y'a fɔ lalo o bɛ se ka kɛ solution ye dɔ ma o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ɲɔgɔn ko aw bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan aw minnu tɛ sɛgɛn an lajɛli la waati bɛɛ aw sigiyɔrɔw la aw ni ce aw ka lajɛli la ɲɔgɔn sira aw bisimila d'accord ka ni problème in baro kɛ bi mɔgɔ min b'an bolo kun b'a kami sugu musoya gundo olu bɛ ko caman dɔn a ko la kunba i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan ok kunba kɛrɛfɛ Ismaël Fani ale ye styliste ye a fana ye furucɛ ye donc a fana bɛ se ka kuma caman fɔ an ɲɛna ni problème conjugal in na Ismaël i Fani i bisimila d'accord kun na sa matala b'an bolo n'i ko matala faransi matala i ko tɛ dɛ matala dɔ b'anw yɛrɛ bolo yan matala watara i bisimila matala fana ye furukɛ ye donc a fana bɛ se ka caman fɔ an ye nin ko in na i bisimila yɛrɛ nouveau kɛnɛ kan Ɲamɛ
Nganye bismillah. Bismillah mais matalo masala ebe kuma yo. D'accord, nga kuma folo akani ka atengu kumbala. Kumba. Anga nangu nga ma fo problem be anga liula. Anga sokono na una. Problem jumem bisa ka ke anga sokono na una furu kono na. Ye question mu dia jaranye. Gele bari be furu kono bi. Keren nyana dlanko. Ndew nya foti babu kana sa ko choko dolay amba foti jumena Problème du conjugal. amba fo dlantige cew bake muso bake bo gele abade be furu kono nere cleo shu ni vocal de be jigin kun ni defo be ncela defo be muso la mais defo in folo amba damne ni muso wi ni dlanko gele ko ni me soro muso de fanfe we muso ga sebe ke baliyai no te choco bela chema ngata jigi muso la dlanko la mais problème est-ce que atisa ga cheni muso bela dlanko problème mi sa cheni muso bela kumba abe cheni muso bela ke me kana ni kuma yo ne folo la ndew ni la muso ri la ne de muso agindo tanto kumba yo yene ni ngani question ne ka barado la vala ne be shuni tleke ni kuma d'accord ni dlanko gela ira muso ta fan fela ne be muso jilaki sabula muso ga ko ka je folo we dlanko do muso ki ko ki je ki labenganya kasa duma ki la ki de ci kerefe o yedlan ko o bedlan ko ya ci bulu flana ni ci be giri la ka sori bi ciogala muso banna ka sigi xorole mu ma wori na ni dlan ko gilay nante ni sigi na xorole ma tel que babi mi ki da choufe ni bi da ya pendeli siri ki ba ya siri ki ko ki je kasa duma ki la ci yere mani dalle jogo do lawo ati découragé o ko be kumba voilà abana de ko to tige ka to be do anye kunde fe depuis fitiri fe ni sube je ibado muso yere ka chugula di do na muso ka sokona ni do muso kadi depuis ba ka dlan do ibado ka fo bikati wa so babi kasani du do fambe ay muso la nga sa ni dara nyuma fenselendo fenyi monu dalendo dlan ko ne anda te so bema ni yolu ye do ibado ka fo bikati ni mo yebe découragé ke ma ube bo ka takena ma parce que mbe sokona le mai aywa kuma go aw munu be sokono anga nglan ka nyere labe ka ko ke koyi comme ça an nasoro papa dum be fe ka bodo mina nu ya an rek ka chugoni u be to sokono aw kulo bano papa Ismaël anka nasoro anda do na la problème conjugal du conjugalé ko problème bi li la sokono problème bi kila na sokono mu ne be se ka problème ni créer ambe do ke andamna do kuma na alaka ke sababa ala kana dafarale kuma banda ake to kuma krefe parce que femu do akaka ka fo parce que anyonya le bado surtout en génération rekunda parce que folo antumeni ye chokoroba kunda odi onu be kadamne sans bidru ni duru ka le fo kata mais ni aye bi on chiffon agela be an chamadala bi anga foyo konnala ye yininga la a problème be se kana gele mi se kana ne ba bla angli fla kono angli flo abi dépend che ibe muso façon muta parce que furu ala kala tege mais ibita so furu be ke ni doche mais ere tableau be to muna autotigla ina fom bada makara sanu ko kumana chemu be ni sanu ya kada kosebe na muso soro mu matral falete sanu ya la obsa ke sababu ay glam seka teke ana amuso ni yoche bon na fo fene chemu fene be ni war yirin jara bara jara le kosebe kanyina ka famille ko imana stress ka si niveau doma aka gele ika seka imuso mo bila togom na ki soroti donc ne ba bla o anglais flani ñoche mais a chama fene ye sa génération ubita fura kunta chama deta ko ba essayer ko bo uira tokola donc iba yo fene be sa kollo chama la suma na excitant taba surtout en génération rega excitant ta rega cha bon a problème ba re basi be se kana ko kadri kono sinon ni on niveau la je surtout ne be milem kono iba ye ka fo on be sanuya ko matrafa kosebe aka introduction folo la vraiment ne be adiro oro la kosebe parce que muso kana ka ke mo ye mo sanuya le do kosebe parce que me kle ko fo je jele de ta muso jele no fe
parce que il te se ka taa muso nɔfɛ k'a fɔ a forme ka ɲi nin ka ɲi mais sanuya jɔyɔrɔ ka bon a yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que sanuya ye fɛn dɔ ye ne ba min i b'a ye k'a fɔ kasa façon dɔ mana y'i fɛ hali n'a kɛra san ta ye n'a tigi y'a hakili bɛ jigin kasa in de la donc mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda ka na cɛlakaw fana fan fɛ i kɛra togo o togo i bɔra baara la togo o togo i sanuya i k'i bila i muso kɛrɛfɛ o ka fisa i nɔgɔlen ka na dɔrɔn k'i bɛna koro ta k'a ɲɛsin waliden ma a ti bɛn a ma nɔgɔn quoi a ti bɛn yɛrɛ a ma nɔgɔn bon fɛn min dun don kun la ko de don donc waliden fana dun mɔgɔ fana b'a ka désir la bon ka na dɔrɔn k'i ta ɲɛnabɔ ka tɛmɛ ten a kɛ to bɛ kuma kɔrɔ vraiment a ma nɔgɔn mais Matala Ismaël filɛ ka kuma min fɔ nin est ce que communication tɛ se ka ni communication ba ani ɲɔgɔn cɛ furu la est ce que o tɛ se ka an ka ni problème dɔ éviter ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mais lajɛliba bɛɛ fo mun tulo b'an na bon n ye kuma min fɔ n ɲɛna vraiment communication b'a la bi bi in na problème ye communication yɛrɛ yɛrɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ parce que de un i bɛ taa a nɔfɛ wagati min na i b'a sɔrɔ aw ka di ɲɔgɔn ye i m'a faamuya o communication min b'aw ɲɔgɔn cɛ i b'a to o de ka to aw ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna la donc ni o communication tora aw ɲɔgɔn cɛ ni furu kɛra maintenant sisan cɛ ni muso de bɛ to téléphone na téléphone ni ye problème ye bi bi in na mais bɛɛ bɛ to téléphone de la muso bɛ to téléphone na cɛ bɛ to téléphone na donc si ka sira tɛ si la o y'o ye bon communication in fɛn bɛɛ surtout a filɛ ka niveau min fɔ nin est ce que communication ma ɲi o niveau in na Ismaël bɔra ka min fɔ sisan communication yɛrɛ de ye cɛ ni musoya base yɛrɛ parce que ni problème bɛ cɛ da la ni communication tɛ i tɛ se k'a dɔn ni problème bɛ muso da la ni communication tɛ i tɛ se k'a dɔn donc aw de ye aw b'aw sigi a b'aw kuma fɔ mun de b'i la bi i bɔra baarayɔrɔ la mun y'i sɔrɔ mun de b'i la i ɲɛ kumunen don mun y'i sɔrɔ n'i donna cɛ fana kan k'a kɛ ne ka madamu mun b'i la e ɲɛ kumunen don i ni jɔn de sera ɲɔgɔn ma donc o communication de b'a to fɛn caman bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mun ye dilan fanfɛla ye o ye n baw k'a kɛ to parce que n baw bɛ ka télé lajɛ mais i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ sigi aw bɛ kuma i bɛ muso ɲininka karisa fɛn jumɛn de ka di i ye i bɛ nimisi wasa sɔrɔ k'an to cɛnimusoya la i bɛ i k'a kɛ to dɛ tubabukan don an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ mais fo a ka ɲɛfɔ voilà position jumɛn de ka di e ye i bɛ nimisi wasa position jumɛn na cɛnimusoya la donc n'i y'o dɔn muso la je crois que caman bɛ bɔ problème na et puis a bɛ se ka kɛ yɛrɛ cɛ yɛrɛ sɛgɛnnen don ou bien a bɛ se ka kɛ muso sɛgɛnnen don n'aw sɛgɛnnen don don min na ni mun sɛgɛnnen don i b'a fɔ karisa vraiment ne tɛ n cogo la ni bɛ se ka jɛn ne ma n b'a faamuya ka to tɛ k'a fɔ ko n ye dilan jɛ i la dɛ mais sɛgɛn fana bɛ caman ta cɛnimusoya la parce que ni mɔgɔ farikolo sɛgɛnnen don fɛn bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ à 100%. bon o de bɛ na ni jeunes yɛrɛ caman ka furata ye i ma ye o de bɛ na ni furata ye parce que ni lafiyalen don hakili la ka lafiya farisogo la cɛnimusoya la i bɛ se ka i mago bɛ damu min na i bɛ se k'o sɔrɔ. d'accord ok k'a ka kuma sɔn ji la communication nafa ka bon kojugu Ismaël ni Matala parce que e nɔgɔlen mɔgɔ ka hakɛ to dɛ e bɔra baarayɔrɔ la ka na i nɔgɔlen don a bɛ se ka kɛ i bɔra kabini sɔgɔma daw ma ko yɔrɔ duguma hakɛto bɛ kuma kan dɛ duguma yɔrɔw bɛɛ kumulen don olu nɔgɔlen don e bɛ na dɔrɔn ka na ka muso ye dɔrɔn ka fɔ i bɛ gɛrɛ o la ko ka cɛnimusoya lase o ma bon a sugu la a k'a fɔ a da la bɔ karisa a kun ka di ne ye i ka taa i ko an ka sɔrɔ ka nin kɛ mais est ce que anw ka cɛw bɛ sɔn u ma u b'a fɔ k'i bɛ ka ɲugun u b'a fɔ k'i bɛ ka ɲugun u la surtout min ye farafinmuso yɛrɛ tɛ maloya k'o fɔ
ko fo i cɛ ye k'a fɔ ko i kasa bɛɛ o bɛ i bɛ ta i bɛ maloya tɛ dɛ hali i bɛ siran de k'a fɔ maloya fana ni siran tɛ kelen ye parce que nin yɔrɔ ninnu na an kana n'a fɔ ko maloya ni mɔgɔ kɔni ye kanu kɛ ala kana kanu kɛ aw kɔni kɛra furu ɲɔgɔn ma kɔni ye maloya ko kuma tɛ se ka fɔ mais u bɛ siran de parce que e k'a fɔ i cɛ ma i cɛ k'a fɔ k'a bɛ sin e k'a fɔ e bɔra dugu kɔnɔ sisan i tɛ t'i ko a bɛ sin k'a ta dɔrɔn k'a fɔ e bɛ ka ɲugun ne la de ya i dun nakun ye ne de donc u bɛ kuma exagérer ka taga yɔrɔ fɛn ne tun bɛ fɛ ka communication point de souligner i n'a fɔ sisan Mantala y'a fɔ cogoya min na k'i muso sigi ka kuma ɲɔgɔnya k'a fɛ ko karisa ni an bɛ furubato la sisan nɔ ni jumɛn de ka di e ye jumɛn de ka man di e ye parce que n'an y'a ta k'a lajɛ kunba i b'a sɔrɔ an ka furubato ninnu na sisan nɔ cɛ ni muso une fois que mɔgɔw ka hakɛto de hakɛto bɛ kuma kan ni aw donna k'aw bɛ ka se ɲɔgɔn ma ka ban ni cɛw kɔni lafiyara ka ban dɔrɔn o y'olu ka préoccupation bannen généralement i b'a sɔrɔ dɔw b'u da ka sunɔgɔ u b'i dalen to kɛrɛfɛ u b'u da ka sunɔgɔ mais k'a fɔ ko hali aw selen kɔfɛ ɲɔgɔn ma ka i muso minɛ ka kuma a fɛ la partie a été comment a diyara e satisfaira e yɛrɛ bolo nin ka ɲi nin tagabolo nin ka ɲi non 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 farafin cɛ an ka cɛw ka sira t'o la tiɲɛ tɛ généralement cɛw bɛ yan mais en fait cɛw tɛ sɔn a ma mun na parce que ni fɛnɛ kumana bi na musow tɛ kuma mara i m'a faamuya o de b'an balakaw fɛnɛ ka mais Mantala est ce que muso bɛ sɔn ka bɔ ni nin kuma sugu ye ka tɔgɔ fɔ kɛnɛma ko n cɛ bɛ n ɲininka tan ou bien a bɛ nin kɛ tan tɔ bon général mɔgɔ min f'i ɲɛna a caman problème y'o de ayi mais munna aw t'aw préoccupé aw musow la comme i n'a fɔ sisan nɔ an ye nin kɛ sisan ne lafiyara est ce que ne muso lafiyara k'a ɲininka munna aw t'u ɲininka walima ka i n'a fɔ sisan an ka taga jusqu'au bout faut que la femme a fɛnɛ k'a fɔ ko tiɲɛna vraiment je suis satisfaite maintenant non bon cɛw tɛ ɲininkali kɛ mun na caman fɛnɛ bɛ maloya muso i yɛrɛ ɲuman na muso kana f'i ma k'i rejeter vraiment ma satisfait mais o tɛ rejeter o bon n'i y'o fɔ muso ya kuma bon o tɛ rejeter le de ma satisfait an fila bɛɛ de bɛ damu ɲini e ye damu sɔrɔ e tilala e mago tɛ ne ta la mais ni i ye ɲininka ni ma satisfait m'o fɔ o justement o de y'a to ne ko ma n ko n ka kuma dɔ la n ko a ma n ko ni muso bɛ cɛnimusoya la i b'a ɲini cogo bɛɛ la pour que k'a dɔn mun b'a satisfait parce que ni e y'o dɔn sisan mun b'a satisfait a ka ca ala fɛ i tɛna gɛlɛya sɔrɔ i ma ye kuma komi e ye kuma daminɛ ne denw ne bɛ segin kɔ dɔɔni n'i y'a ye furu yɛrɛ bɛ diya furu bɛ diya a ka kɛ furu ɲɔgɔnma filaw ka di ɲɔgɔn ye sabula furu dɔw bɛ daminɛ ni jagoya furu ye cɛ dɔw bɛ olu baw bɛ muso ɲini ka d'u ma muso dɔw fana bɛ fɛn musomanin dɔw fana faw b'u di dɔw ma jagoya ka sɔrɔ o man di muso donc n'i ye furu ɲɔgɔnma fila di jagoya furu la dusukun tɛ kelen kanu tɛ kelen o furu ka gɛlɛn n'o tɛ ni kanu bɛ yen diya bɛ yen furu ɲɔgɔnma filaw ka di ɲɔgɔn ye depuis cɛ tatɔ baarayɔrɔ la i b'a bilasira ni hakilina mun ye a bɛ segin n'o hakilina par exemple ne cɛ bɛ taa baarayɔrɔ la n'i y'a bilasira ka taa n'a ye bulonda la k'a ka saki ta ka taa a don a bolo bulonda la a bɛ nɛgɛso la i b'a don a ka nɛgɛso kɛrɛ la n'a bɛ moto la i b'a don a ka moto kɛrɛ la n'a bɛ mobili kɔnɔ i b'a bila yen i bɛ dugawu k'a ye a bɛ taa baarayɔrɔ la hakili lafiyalen taara sabula i y'a bilasira ka taa cogo min na ani lafiyalen taara o tile bɛ diya la n'a seginna ka na fana a bɛna sɔrɔ kow labɛnnen don i bɛ boli ka kunbɛn ni ɲɛko ɲuman ye i b'a fɔ ni ɲɛko ɲuman ye i bɛ ji d'a ma ni ɲɛko ɲuman ye a bɛ tila ji min ni fɛnw na yɔrɔ de i b'a ka samara bɔ a sen na a bɛ tila o la yɔrɔ o yɔrɔ koliji pɛrɛnnen don a bɛ taa ko ne y'o k'a fɔ k'i ka cɛ ko sigilen don n'a tila o la a bɛna sɔrɔ a ka dumuni sigilen don a bɛna dumuni kɛ n'a tila o la a bɛna ka seliw kɛ a bɛ tila o la a da yɔrɔ labɛnnen don o furu ka di mais est ce que mɔgɔ daminɛ o la ni i ma o laban est ce que parce que i t'a laban i ka o laban mɔgɔ bɛ segin i cɛ bɛ taa k'i to kɛ ne de ye i ka o laban ni m'o laban i cɛ bɛ taa k'i to dɔ b'i cɛ minɛ la non muso tɛ décourager cɛ la don na ayi ne de o tɛ négocier ayi muso tɛ décourager cɛ la don na o tɛ négocier ni cɛ ka wagati sera kɛ i bɛ fɛn bɛɛ bila ko de kɛ a cɛ dɔw bɛ yen n'i ka saki ta k'i bɛ tugu nɔfɛ an bila yan Aïssa o ye de i ma dege a la sa n'a degera a la a tɛ muruti sa mais ko daminɛ la e ma cɛ dege mun na n'i ko k'i b'o kɛ a tɛ sɔn par exemple e ma deli ka cɛ yɛrɛ sen ko cɛ kɛlen ka woro bɔ muso filanan nɔfɛ e ka na k'i b'a sen ko a b'a fɔ ko fa de b'i la o ye ka temps tɛmɛlen ninnu rattraper o ye ka temps tɛmɛlen ninnu rattraper voilà donc i ma cɛ dege mun na n'i ko k'i b'o daminɛ o tɛ kɛ koyi donc ko in bɛɛ bɛ ten de sisan n'i ye cɛ y'a kɛ ka ɲɛ n'a ye dumuni kɛ n'a da yɔrɔ labɛnnen don n'a taara da cɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi ka di et puis muso o muso n'i b'i cɛ fɛ i bɛɛ kan k'i cɛ ka point fort
i cɛ ka bouton rouge muso bɛɛ kan k'o ɲini k'o dɔn ni n magara nin yɔrɔ in na nin de b'a to a bɛ da muso so bouton rouge ka ca sisan so bouton rouge ka ca sisan Kumba na mais ne de bɛ ka f'i ye dɛ ni dilan tɛmɛna cɛ ni muso tɛ tiɲɛ kelen dɔrɔn mun ka di cɛ ye muso b'a dɔn mun ka di muso yɛrɛ fana ye cɛ b'a dɔn mais dilan fana tɛ k'a fɔ ko baganw b'a kɛ cogo min k'i b'a kɛ ten koyi baganw kana dɔrɔn k'i kɛ ɲɔgɔn kan o fɛn tɛ koyi aw bɛ cidenw de ci ɲɔgɔn ma o ne de cidenw ci ɲɔgɔn ma e b'o dɔn wa furu bɛ taa se wagati dɔ ma kɛ cɛ kɔni bɛna dɔrɔn piri pra a tɛ kɛ ten o man di n'i y'o kɛ dɔrɔn o man di a tɛ kɛ ten a bɛ cidenw ci ɲɔgɔn ma de ka maga ɲɔgɔn yɔrɔ dɔw la a bɛ kɛ ten de o de ye cidenw ye a cidenw ci ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ ten de o de ye ciden sisan anw bɛ cidenw ci cɛw ma parce que n'i y'a lajɛ walayi furubato in kɔnɔna la min musow cɛsirilen don dɛ n'i y'a ye an bɛ taa babiw ni muso de kan ka cɛsiri n'i y'i cɛsiri i den bɛ barika o mais cɛsiri ka kan ka fan fila bɛɛ la olu t'a lajɛ ka cɛsiri ne lamɛn sa ne lamɛn kuma in mun filɛ ni ye ne ka baro de ye tan ninnu bɛ se ka ne dɛmɛ a la dɛ mais ni ye ne ka baro de ne de bɛ nin domaine kɔnɔ muso de kan ka cɛsiri diyagoya cɛ kana défaut sɔrɔ i la wa cɛ yɛrɛ fana kan ka ko bɛɛ kɛ muso kana défaut sɔrɔ i la dilanko la k'a fɔ k'e dɛsɛra ou bien e ma muso nimisi wasa e tilala o b'a to muso fana bɛ tigɛ cɛ la cɛ o cɛ n'i m'i jɔyɔrɔ fa dilan na i muso t'i bonya dɛ i b'a ye n'i y'a wele kɛnɛ ma o b'a fɔ k'i da bɔ n na ni su ma diya dɔrɔn dugu mana jɛ surun bɛ ci la Ismaël kuma dɛ ko in bɛ cogo min na a ka bila munna dɔw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ furu ye n y'o de fɔ furu ye ala ka latigɛ ye mais i bɛ taa muso min nɔfɛ i yɛrɛ b'o dɔn quoi par exemple a kumara kuma dɔ kan cɛ ka niveau la i b'a dɔn ko ye milieu ko de i bɛ taa sɔrɔ dɔ lamɔna du dɔ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ale tɛna a da waga k'a fɔ cɛ ye ko walima cɛ k'i da waga k'a fɔ muso ye ni position jumɛn ka di ye ni fɛn jumɛn ka di ye a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ a bɛ dépend i lamɔna so kɔnɔ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ du dɔw bɛ yen olu n'u mansaw bɛ sigi ka kuma yanni furu yɛrɛ cɛ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ même autorisation yɛrɛ di u denw ma u ka kanu yɛrɛ kɛ u n'u kanu cɛ walima u n'u kanu muso bɛ taa don du kɔnɔ parents bɛɛ b'a kalama mais du dɔw bɛ yen minnu ka diinɛ kow ka bon n'olu bɛ taa n'a ye diinɛ sira fɛ olu b'a yira k'a fɔ nin tɛ kɛ ne fɛ f'i ka furu maintenant kɔnɔna fɛn na u b'a yira u den na i kan'i cɛ jɛ dilan na diɲɛ don o don a ɲininka n'a bɛ s'i ma ou n'a tɛ s'i ma donc a b'o cogo la bon maintenant an bɛ segin ka na communication yɔrɔ in na communication yɔrɔ de y'a la base yɛrɛ yɛrɛ parce que halisa mɔla ka bɔ i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ n b'a y'a fɔ sisan furu ye kanu don teriya de don c'est à dire a tɛ komi n'a fɔ dilan dɔrɔn y'a point fort ye mais f'i k'a bila i kunna k'a dɔn k'a fɔ waliden de dira an ma i ka exemple ta ni balimamuso b'i bolo est ce que n'i ye nin kɛ nin na ni nin kɛra ne balimamuso la a bɛ bɛn wa n'o o nana la i b'a ye ɲinɛ min na donc ni ɲinɛ nana la furu la dɔrɔn furu bɛ lafiya bon i bɛ se nin yɔrɔ bɛɛ ma i bɛ taa sɔrɔ ɲinɛ ka dɔgɔ furu la quoi c'est à dire ka muso exploiter k'a kɛ dɔrɔn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a dira ma dɔrɔn ni mɔgɔ sera ma n bɛ tɛmɛ n'a ye silamɛya o de non 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 a dir'i ma teriya ni sutura ni adamadenya de kama a bila i kunna a y'a ka denbaya bɛɛ de to ka na e kama ala ka n'a cɛ jɛ hali n'a fatura a bɛ don e de fɛ yen donc n'i y'o bila i kunna i b'a ye muso ye teri de maintenant n'o teriya nana i b'a ye hali n'aw donna so kɔnɔ o teriya kama a bɛ bɔ fɛn caman bɛ nɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ bon dɔw bɛ yen k'o ye a kɛtɔ bɛ kuma kɔrɔ k'o ye rythme ko ye parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan e bɛ muso furu wagati min na ani mɔgɔ caman bɔra donc a kɛtɔ bɛ kuma kɔrɔ a ka mɔgɔ ani mɔgɔ fɔlɔ min bɔra o bɛ a bila sira mun kan ni e ma dege o rythme na a bɛ gɛlɛya donc a ye mun fɔ f'i k'a dɔn i bɛ maga la don fɔlɔ min na i k'a dɔn a ka rythme bɛ cogo min na i k'o jateminɛ parce que ni caman t'o de fana jateminɛ f'i k'a jateminɛ nin kɔnɔna la a yɛrɛ ɲumanna a k'a kɛ ka gɔni kɔri donc yanni a ka cidenw ci ɲɔgɔn ma o cidenw kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ nin de ka d'a ye nin de ma d'a ye donc a tɛ dogo i mana s'a yɔrɔ ma dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a bɛ action dɔ i yɛrɛ b'a ye k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin de ka d'a ye donc en ce moment o kɔrɔ ye jumɛn ye kuma lasurunya la e kana k'a jateminɛ de k'a dɔn k'a fɔ n bɛ baara dɔ la mais baara mun n kana ka résultat ɲuman de kɛ donc kɔnɔna la f'i ka superviser a kɔnɔna kɔnɔ donc fɛn mun don c'est important parce que wari kɛr'i kun togo o togo i b'a ye généralement mɔgɔ b'a fɔ ko waritigi de muso ko a ka furu yoba ka di parce que k'a muso tɛ satisfait dɔwɛrɛ tɛ o parce que waritigi ɲɛ bɛ wari de la
tout le temps donc ale bɛ ɲinɛ muso kɔ hakilina wɛrɛ b'ale bon n'a sɛgɛnnen fɛnɛ nana a kana ka mun di a t'o sɔrɔ parce que stress bɛ yen bon waliden dɔw bɛ k'i makɔnɔ a ma nɔgɔn bon donc a ka kan communication ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ vigilance ka k'i la i k'a jate minɛ nin de ka d'a ye nin de ma d'a ye maintenant n ye mun fɔ o y'a nafama yɔrɔ ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ u ye ko dɔn yan'u ka don furu la ni m'olu ka rythme suit dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a bɛ i ka furu a b'a yɔgɔyɔgɔ parce que ale degelen don rythme mun na ni e ma dogo o rythme façon na dɔrɔn o de bɛ cɛ caman fɛnɛ bila excitant ta la i n'a fɔ Mantala y'a fɔ cogo min na parce que ni bɛnna ni dɔ ye mun ka rythme ka bon or e dun ka rythme ka dɔgɔ donc tu seras obligé muso yɛrɛ bɛ a yirila k'a fɔ ale ma satisfait yɛrɛ donc a b'i bila furakisɛ ta ni fɛnw na o fana n'a kɔlɔlɔ de bɛ yen. mais o la muso tɛ se ka rythme dɔgɔya ka bɛn cɛ ma. bon muso b'a ka rythme éduquer ka bɛn cɛ ma. muso b'a ka rythme dɔgɔya sens mun fɛ o y'a ye muso mun bɛ yen k'a fɔ a bɔra du kɔnɔ du mun n'a bɛ siran furusa ye donc en ce moment a bɛ solution fɛɛrɛ tigɛ cɛ bɛ se ka na ka rythme kɔnɔ cogo min na n'a ɲɛ t'o la donc a bɛ obligé k'i bɛrɛbɛn ni cɛ ka rythme ye a dɔw b'a u ta kɛ ni sun ye dɔw b'a kɛ ni nafila ye donc ka se ka temps dɔ la tɛmɛ o kan bon an bɛ don min na bi an ka san génération yɛrɛ u donnen don ko dɔ la dugu yɛrɛ la n'o o ye a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ dɛ parce que kuma ka gɛlɛn ni u cɛ t'u satisfait i b'a ye u b'a essayer ka u yɛrɛ la satisfait n'u yɛrɛ ye bon dɔw b'a kɛ ni film lajɛ ye dɔw b'a kɛ ni mana dɔ bɔlen don sisan kojuguba don parce que i b'i t'o la finalement cɛ bɛ nɛgɛ b'i la f'i bɛ taa i ni musoɲɔgɔn bɛ taa kafoɲɔgɔnya tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ vraiment a ma nɔgɔn donc ka bɔ kuma kɔnɔ rapidement a ka kan i ni muso teriya ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni teriya tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ baro ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ bɛ satisfait dilan sanfɛ parce que mɔgɔ la tɛ yen tuguni parce que ni bolokɔrɔw b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen mais ni e donna e ɲɛ kumunen don seere i b'a fɔ i bɛ kan nin kɔnɔ i bɛ ka furu de di a ma nɔgɔn dɛ parce que golo tɛ se ka foyi sɔrɔ ka fɔ. Kumba e ko ko ni cɛ bɛ se a muso ɲuman ma k'o kan ka sɔrɔ a b'a cogoya la muso ɲuman cogoya kan ka kɛ jumɛn de ye a ka dilan kan. muso ɲuman cogoya kan ka kɛ mun y'a ka dilan kan cɛ bɛ s'i ma tuma min na o b'a sɔrɔ i labɛnnen dalen don i ye cogo ka ɲi cɛ kan k'i ye position min na i b'o cogo la o b'a yira cɛ la dɔrɔn a dalen don ka makɔnɔ n'a dɔrɔn n bɛ yan. mais est-ce que o bɛ se ka kɛ don o don parce que mɔgɔ bɛ se o yɛrɛ ladiya ni yɛrɛ muso bɛ se ka cɛko la a ma fɔ ko don o don janni k'i da ka sunɔgɔ don o don k'i cɛ ɲininka n'a mago b'i la hali ni b'i da k'i kɔsi i kɛrɛ sɛgɛnna n'i b'i jɛ k'i kan ka cɛ ɲininka de est-ce que an ka sisan musow bɛ se o la. bon sufɛ n'i ye bolokurun caman mankan mɛn a bɛɛ bɛ sɔrɔ i bolo parce que ni muso ka sunɔgɔ girira muso sunɔgɔkɛlabaw n'i ye sufɛ bolokurun mankan mɛn dɔrɔn ka na se a ɲagamina de. d'accord ɲɔgɔn mun b'e bolo ka da an ma bi. ne ka mɔgɔw kɔni ye kuma sugu bɛɛ dɔ fɔ nin ko in na sa ja ni problème ye a tɛ mɔgɔ kelen da la min bɛɛ de kungo ye nin ye mais a fɔ man di de donc o hokumu kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u da don an ka barow la an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se ka taga an ka page officielle kan Facebook sanfɛ n'o ye Renouveau FM TV o la sa Sira Dunbiya ale fana y'a hakilina fɔ nin thème in na Sira ko ko ale bɛ kɔni bolo ko bi jeunes an tile jeunes ko olu de bɛ ka furu bafouer olu de bɛ ka furu danbe bɔ a la ko sinon ko ni problème ni conjugal ko ça devrait être secret c'est sacré et puis ko en parents kun kɛlen don k'a minɛ ka kɛ koba ye mais anw de bɛ k'a bafouer Sira ta kɔfɛ Tabure Aliyu ale fana ko ni ɲin t'i da k'i bɛ mun kɛ gɛsɛko kɛlɛ la ko gɛsɛko kɛlɛ ko ye ɲintigiw ta de donc o yɔrɔ la an bɛ se k'a conclure que ale ye cɛgana de ye ni muso t'i bolo i bɛ mun kɛ dilan conjugal ko kɛlɛ la ni ko t'i kɔnɔ. k'a ka na ko muso bɛ sɔrɔ awɔ ko maɲɔgɔn bɛ yan ko muso bɛ sɔrɔ. an bɛ Sira d'a ma. sisan komi ni Matala ni problème a bɛ sɔrɔ ni furu taara ɲɛfɛ de wa walima furu kabi furu daminɛ na dɔw b'u ka dilanko problème sɔrɔ. bon ne bolo en général a bɛ sɔrɔ ni furu taara ɲɛfɛ parce que en général ni furu taara ɲɔgɔn fɛ o b'a sɔrɔ aw tin bɔra ɲɔgɔn na bon o de problème communication in bɛ a bɛɛ bɛ communication in de bolo quoi. ni furu taara ɲɛfɛ de tin bɛ bɔ ɲɔgɔn na Matala. parce que o b'a ne hakili la fɛ de bɛ dɔgɔya a bɛ kɛ tin ye ni furu taara ɲɛfɛ. tin de bɛ bɔ ɲɔgɔn na tin man ka bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni tin bɔra aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn furu o ye furu bannenw don tin man ka bɔ furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ i b'i miiriya la don min y'a ta donni min y'a ta chaque fois i b'i miiri o la donc n'i y'o dɔn i man ka comment dire
ko dɔ ta ka ko dɔ ta ka a sɛgɛrɛ i m'a faamuya et puis musow ka problème fɛnɛ ye min ye général musow ka bɛ denw ka problème ani buramuso ka problème a b'o bɛɛ de généraliser ka na cɛ kan mais donc o problème fɛnɛ bɛ yen. donc sisan ne ye faamu sufɛla kɔni dabɔra de aw k'aw lafiya sufɛla o lafiya wagati ni e nana ni tileganfɛ problème ye denw ni buramuso ka problème a bɛ se ka jouer cɛ hakilina kan n'o kɛra a bɛ jouer dilan kan. mun yɛrɛ depuis cɛ b'a fɔ ko an su dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ de bila i bɛ fɛn bɛɛ de bila i b'i ɲɛsin cɛ de ma i m'a ye i bɛ fɛn bɛɛ de bila i b'a o b'a sɔrɔ cɛ bɛ na wagati min na o b'a sɔrɔ e tilala i ka baara bɛɛ la i ka sokɔnɔ baara bɛɛ. mais ne bɛ taa baarayɔrɔ la e bɛ taa baarayɔrɔ la an bɛɛ sɛgɛnnen mana na madala kuma dɔ la a ma nɔgɔn koyi. mɔgɔ mana sɛgɛn cogo o cogo ne b'a dɔn n'i sɛgɛnna heure kelen ou bien heure fila kɛ i k'i da i kana foyi kɛ i bɛ lafiya o la n'i ka sokɔnɔ baaraw banna ka ban ni cɛ nana e de kan k'i occuper cɛ la cɛ kan ka fɛn o fɛn kɛ cɛ mago bɛ fɛn o fɛn na i b'a ɲininka de A à Z karisa mago bɛ nin na karisa mago bɛ nin na karisa baarayɔrɔ la mun y'e sɔrɔ ou bien soit karisa a ka nin ko in kɛra cogo min na i m'a faamuya o ye communication yɔrɔ ye i m'a ye. mais ni cɛ sɛgɛnnen na e sɛgɛnnen don e ta kana jate mais e k'i labɛn cogoya bɛɛ don o don e k'i labɛn i ka tila i ka baaraw la temps di i yɛrɛ ma i k'a consacrer i cɛ la mais n ko cɛw ka je suis occupé de ka ca san furubato la ni musow ta ye min i b'a dɔn ko n'an ko k'an bɛ dilanbato ko baro in kɛ musow de tɔɔrɔlen don ko in na fo ka taa fɔ ko k'a dama tɛ. non mais musow ka tɔɔrɔ bɛ yen. cɛ mana n'a fɔ cɛw b'a fɔ ko fantanya b'u la u stresselen don. n sɛgɛnnen don sa n sɛgɛnnen don n bɔra baarayɔrɔ la n sɛgɛnnen don bon nin bɛɛ mana fara muso hakilina kan. par exemple sisan ni muso ko ni cɛ ko k'a sɛgɛnnen don e de kan k'a dɔn cɛ ko n sɛgɛnnen don i m'a faamuya i sɛgɛnnen don problème t'a la i bɛ kan ka ji dɔ ɲini k'a sen digidigi i m'a faamuya. n'o kɛra a bɛ hakili bɛ min na o bɛ ɲɛnabɔ wa. bon ni cɛ don parce que n tɛ se ka kuma ni cɛ bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ kɛlɛ kɛ ni n'u tɛ fɛ i yɛrɛ ɲuman na n'u tɛ fɛ ka cɛnimusoya kɛ don min na u bɛ kɛlɛ daminɛ depuis u bɛ don so kɔnɔ wagati min na o ye cɛ dɔw ka fɛn ye. a sera kɛlɛ la u bɛ kɛlɛ ɲɛw ka mankan ci ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ka denmisɛnninw bɔgɔ yan fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que cɛ muso yɛrɛ k'a dɔn ale bɛ ka siran a ɲɛ. i y'o fɔ an ye an y'o faamu donc kɛlɛ mana kɛ sisan o ye muso kana ɲɛkumu ni kɛlɛ ma dɛ voilà furu bɛ bato de. ne bɛ k'o de fɔ muso de kan k'a dɔn hali n'a ye n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na n'a y'i bugɔ. matala i bɛ hakɛ to ne fana bɛ adressé musow la donc sisan u fana ka cɛ ninnu u ka stratégie faamu na parce que an fana ye mɔgɔ de ye min bɛ an na o donc sisan muso n'a a ɲɛ kumunen nana kana kuma fɛ yɛrɛ i labɛn i ka yɛlɛ a fɛ i fana mago bɛ mun na walasa fana ka di i ma. i bɛ yɛlɛ min tuma dɔ la i bɛ yɛlɛ. fɛn in fana ye koyi a tɛ kɛ don o don dɛ ni cɛ sɛgɛnnen nana a dɛmɛ ka ni lafiya cɛ ni lafiya yɔrɔ ye muso de o de kama n'i ye muso ɲuman sɔrɔ i ye filan bɛɛ da wa n'i ye muso jugu sɔrɔ i filan bɛɛ taara k'i to e ma muso jugu bɛ cɛ minnu bolo o si bɛ jɛ joona a dɔw tɛ sija sɔrɔ yɛrɛ u bɛ sa joona muso ɲuman sɔrɔ o ye damu dɔ de ye o ye diɲɛ alijinɛ de sabula ni muso ɲuman b'i bolo n'i sɛgɛnnen nana a b'i kunbɛn ka ɲa a b'i ni lafiya n'a y'a dɔn don min i ni tɔɔrɔlen don i sɛgɛnnen don a b'i to yen ka don sunɔgɔ ni sunɔgɔra a bɛ ɲa hali fajiri da fɛ ne denw wagati ko tɛ o k'a fɔ ko diyagoya f'a ka kɛ cuda ne la o tɛ o a to a ka sunɔgɔ ni ka lafiya e ma ye hali n'i bɛ seli ni lafiyalen tɛ ka kuranɛ haya ma ye f'i ni ka lafiya de bɛ yen. n'o tɛ kuma la a ma nɔgɔn dɛ anw kɛlen ka kuma ka babijiniw min ka kuma ka wusulaniw wusu ka kuma ka fɛnw bɛɛ kɛ ka an labɛn sisan ko ni kɔkɛ kɔni nana ko ye ko ye o kana k'ale sɛgɛnnen don. a tɛ kɛ ten ne ye babiji min ne ye ne ka babiji min ni ye ne ka babiji min ni cɛ nana ka sɔrɔ a sɛgɛnnen don taa babiji o to yen a to a k'i da ka sunɔgɔ. o ye jigilatigɛ ye sɛbɛ la u k'u hakili to an ka hakɛ la min ko ne ka babiji e fɛ tile saba don babiji min ko kelen e fɛ tile saba de yɔrɔ tile saba kɔnɔ kɔni ni bɛ lafiya ka bɛn n'o ye. tiɲɛ na diyagoya a to ka dɔ sunɔgɔ ni ma to ka dɔ sunɔgɔ e fana mago bɛ mun na a t'o sɔrɔ a sɛgɛnnen ba mana na f'a ni ka lafiya. Ismaël est ce que nin dilanko problème a bɛ se ka na ni furusa ye. bon furusa caman yɛrɛ bɛ bɔ a la parce que
ni muso tɛ satisfait mɔgɔ min ka diinɛ ko ma bon walima a ka danbe ko ma bon ten ni sitanɛ donna la bon n b'a fɔ ten ni sitanɛ donna la a bɛ se ka na ni k'i tromper donc n'a y'i tromper ni bɔ kɛra o kalama o bɛ se ka na ni furusa ye bon muso ka ɲɛkumu n'a ka dimi fana bɛ se ka na ni nin bɛɛ ye parce que n'a tɛ dilan sɔrɔ a sɔrɔ cogo la i b'a ye k'a fɔ a kana ka cɛ ladon cogo min na a t'i ladon ten parce que ale futini de don kuma bɛɛ parce que a bɛ k'a kɔnɔ i b'ale ja la i bɛ taa di kɛnɛ ma bon olu bɛɛ bɛ yen par exemple même n bɛ exemple ta ne yɛrɛ kan parce que ne ka baara bɛ cogo min na baara in ka bon kojugu donc mais wagati dɔw kɛra ne ka furu tun bɛ nin ka na sa mais heureusement kumaɲɔgɔnya kɛra n furu kuma k'a yira n muso la vraiment n bɛ cogo min na mais n yɛrɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ en réalité parce que a tun bɛ kasi ni muso b'i da a bɛ kasi a t'i plaint mais a bɛ kasi n yɛrɛ ye miiri bon dɔgɔmuso de bɛ n bolo nin bɛ kasi nin cogo la tan donc il faut que n ka effort dɔ fourni donc n bɛ mun kɛ ni n bɔra baarakɛyɔrɔ la donc ni n sɛgɛnnen don n bɛ sunɔgɔ joona a y'a fɔ cogo min na et maintenant ka essayer cogoya bɛɛ la kɔni ni a mɔgɔ bɛ n na wagati min na donc ko dɔ ka se ka kɛ ko dɔ ye k'a satisfait voilà mais n bɛ mun fana fɔ mɔgɔw ye n'i ye a jateminɛ kunkolako fana b'a la quoi parce que halisa adamaden i ka lafiya i farisogo yɛrɛ la i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min nisɔn ka di ni jɔyɔrɔba b'a la parce que ni nin manque fana nan'i la i b'a ye i bɛ giri di donc an bɛ se k'a fɔ a ka ɲi hali santé ma a nɛgɛboliba de ma ɲi mais fɛn min don a ka ɲi santé ma fais tout n y'o de fɔ rythme ko de don mais n'i bɛnna ni mɔgɔ kɔni fais tout semaine kɔnɔ siɲɛ kelen kɔni o bɛ wasa k'i ye non kuma de c'est un exemple semaine kɔnɔ siɲɛ kelen dɔgɔnin fane c'est un exemple par exemple n bɛ fɛ ka mun f'i ye sisan a b'a ka fɛn mun min ba bɛ ji ni fɛn minnu min rythme ko de don ne ka rythme ka kalan cɛ ka rythme ka suma i b'a a bɛ sirige n ko cɛ dɔw bɛ boli ka t'u da salon de kɔnɔ ka sunɔgɔ k'u muso to so kɔnɔ ne den i ka nin yɔrɔ in n bɛ nin sulen yɔrɔ kama burusi kɔnɔ musow b'u cɛw labɛn depuis wula fɛ ka cɛ labɛn furaw bɛ yen n'i y'a tobi wula fɛ ka jiniw d'a ma ka tila ka kini sanfɛ jini soli ka furamuguni kɔ la k'o di cɛ ma ka min yanni so ka ko a ka ɲi an bɛna furamuguni d'aw ma an tɛ sunɔgɔba in na o ayi i b'a dɔn ha a ye mun fɔ o ye tiɲɛ de o n'i ye ka kala ale ka suma a tɛ ɲɛ dɛ a tɛ fa fila bɛɛ ka kala dɔ ye nɛgɛso ye dɔ ye jakarta ye o bɛ ɲɛ cogo di dɔ tɛna taa ka dɔ to fa ka bɛɛ bɛ ni ɲɔgɔn ye donc ko cogoya de b'a la mais Kumba est ce que nin ko in de tɛ ka an ka génération anw ka génération musomaninw bila kulonkɛ la vu que i mana teliya i cɛ ka sumaya kaya i furusa comme Fani y'a fɔ cogo min na o tɛ bɛɛ ka plaie donc san'a ka se furusa ma i bɛ dɔ gérer gɛrɛfɛ ni nin tilala ka teliya n'a ka sumaya la kun min na a bɛ bɛn ni o de ye haramu yɛrɛ ye i man kan tɛ ka gérer kɛrɛfɛ ale ye muso dan cɛ kelen dɔrɔn de o fana b'a fisa ni furusa ya o de kama a bɛ fɔ ko muso ka se a ka tafe bolo la n'a ma ɲa k'i furula ka ban dɔrɔn i bɛ cɛ mugun t'o kun d'accord sisan Matala n bɛ fɛ k'a daminɛ ni e ye kuma kuncɛ la i bɛ se ka ni problème bɛ mɔgɔ minnu da la dilanko problème bɛ couple minnu da la i bɛ se ka conseil jumɛn d'u ma bon ne bɛ se ka n ka denmisɛnninya conseil min d'u ma o ye toujours i ni muso ka sigi a ka kuma ɲɔgɔn ye fɛn min b'aw cɛ a k'o fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ a k'o bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ bɛn ani fɛn min tɛ bɛn fɛn min bɛ bɛn ani fɛn min tɛ bɛn n'a y'o fɔ o la a bɛ caman bɔ a ka problème na dilan ta fanfɛla la ani n b'a ye mun fɔ cɛ kan ka labɛn de i m'a faamuya cɛ kan ka labɛn k'a dɔn k'an yɛrɛ labɛn ka tila ka cɛw fana labɛn ayi n ko musow de bɛ ka cɛw bana ne de musow de bɛ ka cɛw bana voilà an ka machine ba ninnu n'a fɔra nan kelen machine kuru kelen kan ka kɛ mun ni tɛ naani ko la ne tɛ fɛ ka a kuma fɔ n'o tɛ dumuni bɛ dumuni na a man ɲi cɛ ma i m'a faamuya dumuni bɛ dumuni na i man k'a di cɛ a man ɲi cɛ ma yɛrɛ de i m'a ye mais bi bi in na musow b'a fɔ ko non u ka dumuniw tɛ diya tant que n'u ma kɛfɛn dɔ k'a la bon ne dun ye kɛfɛn k'a la a bɛ ye cɛ de kan a tɛ diya ka tile kelen tile fila tile saba tɛ o mais san tan ni duuru furu dun y'o de ye i m'a faamuya ne kɔni ka kuma laban ye min dɔrɔn u k'u sigi u ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ka di n ye nin de ka di n ye fɛn min man di ye kana nin kɛ o man di ye i m'a faamuya ni ni nɛ yɛrɛ bɛ kɛlɛ
o ye da kɔnɔna ye Ok. i m'a faamuya D'accord. bon filan laban ye min ye Labana filana. en fait n bɛ kuma cɛ kuma la toujours musow k'a dɔn olu de ye muɲu ye muɲu so ye cɛ mana kɛ cogo o cogo D'accord. i kan k'a dɔn nin ye ne cɛ ye nin ye ne den fa ye mana kɛ cogo o cogo i sigi a b'a kuma fɔ so kɔnɔ yen k'a ban so kɔnɔ a kana bɔ kɛnɛ ma. D'accord, ok. Voilà. Merci Matala Iwatara. kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka mun fɔ an balimamusow ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ labɛn cogo min na ka u cɛw fana labɛn cogo min na walasa an ka dilan kana tiɲɛ kɛlɛmisɛnnin ka bɔ an ka dilanw na i bɛ se ka ladilikan jumɛn di? Ne kɔni bɛ ladilikan mun fɔ musow ye u k'u jija cɛw ka mɛn u kɔrɔ u kana sa joona n'o tɛ i bɛ don du caman kɔnɔ bi ne ko dɔrɔn ka n'u la o bɛɛ i b'a mɛn ko nse n ba man ca a bɛɛ sara sabula dusukasi musow ka dusukasi cɛ bɛna ka bɔ baarayɔrɔ la so kɔnɔna ɲagaminen denmisɛnninw ka po bɛ yan fɛ siriku bɛ yan fɛ dilan ɲagansali salon n'i y'i sigi fotigi ka ji bɔnnen dɔ kan cɛ bɛna sɛgɛn b'a ka bɔ baarayɔrɔ la nana so kɔnɔ ni ma lafiya a y'o ma dusukasilen b'i da a mago bɛ jɔ muso la muso yɛrɛ tɛ cogoya ɲuman la muso ye kɔɲɔyɔrɔ wari ɲini fɛ a m'o sɔrɔ a ye denkuli wari ɲini a m'o sɔrɔ muso bɛ surun cɛ la k'i da k'i kɔ don a la o cɛ sugu b'i da dɔrɔn a y'o ma dusukasibagatɔ dugu mana jɛ a b'a ye o b'a sɔrɔ a sara ayiwa ala k'an cɛw mun b'a la o b'a sɔrɔ melekelimaw tɔgɔrɔba min b'a ka tɔgɔ a y'a faga subhanallah ala k'an cɛw m'an kɔrɔ muso an ka sabali cɛw ka mɛn awɔ d'accord ok n'i y'a mɛn hali den yɛrɛ ka éducation bɛ ɲɛ o b'a sɔrɔ fa bɛ du kɔnɔ n'o tɛ an bɛ tile mun na bi muso kelen tɛ se ka den mara d'accord ok merci Kumba merci beaucoup Fane bon n bɛ min fɔ dɔrɔn kuma ye dɔrɔn ne don i ka waliden kɛ i teri ye parce que n'i y'a k'i teri ye i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ a bɛ nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i bɔra o cadre kɔnɔ k'a kɛ de non furu de don donc silamɛya ko n'i mago b'a la dɔrɔn a ka kɛ tan tɔ a tɛ ɲɛnabɔ tant que a b'i kunna k'a fɔ n balimamuso de don n terimuso de don n teri de don donc o bololakarani ni o yɛlɛmisɛnninw ni fɛn minnu bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ lafiya so kɔnɔna la maintenant hali ni wari t'i kun a b'a faamu i b'a ye cɛ dɔw bɛ yen tellement que kulonkɛ b'u ni musow cɛ muso yɛrɛ b'u ka dépenses k'u ye hali a b'a fɔ bon karisa bɛ nin wari juru ju la bi donc i gɛlɛya a ka sara dɛ donc a b'i dépanner mais o bɛɛ b'a sɔrɔ kulonkɛw b'a ni ɲɔgɔn cɛ barow b'a ni ɲɔgɔn cɛ muso yɛrɛ b'a dɔn tigi ne ɲinɛ bɛ nin na bon n'o bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ hali dilan sanfɛla ni fɛnw vraiment a bɛɛ bɛ nɔgɔya parce que fɛn min don kunkololako de don aw fila bɛɛ fɛ mais i bɛ taa force ko tɛ quoi a nɛgɛ bɛ dɔ la a nɛgɛ tɛ dɔ la donc a tɛ ja foyi sɔrɔ a kɔnɔna la donc o de bɛ mɔgɔ caman na révolter mais ni tin ni kulonkɛw ni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc psychologiquement bɛɛ préparé don a kama i b'a ye k'a fɔ a ka rythme ka bon a dɔgɔyara o bɛɛ bɛ satisfait o y'a sɔrɔ a ye ɲɔgɔn faamu a ye ɲɔgɔn faamu mankanmisɛnnin bɛ bɔ du kɔnɔ a ka ɲi garisɛgɛ yɛrɛ ma d'accord merci beaucoup Fane Sirani ɲɛgɔ kumakan laban jumɛn b'aw bolo kuma kuncɛ kuma na teliya la kuma kuncɛ kuma min kɔni bɛ ne bolo cɛ ninnu ka sabali kɛra cogo o cogo u ka kuma n'u musow ye toujours communication u b'a lajɛ k'an satisfait bari sabula baro in teliyara de quoi n'o tɛ muso kɔnɔmanw ta yɔrɔ fɛnɛ bɛ an ma se yen olu ka tɔɔrɔ ka bon ni bɛɛ ta ye dilanko in na ne kɔni bɛ min fɔ ne bɛ se ka min fɔ n ɲɔgɔnnaw ɲɛnɛ an ka sabali dɔrɔn an k'an yɛrɛ dɔn muso ye a fɔra ko musoya ye timinadiya de donc an k'an timinadiya an yɛrɛ la tile kelen ko tɛ k'a fɔ n y'a kɛ bi n y'a kɛ sini n kɔɲɔmusolaman dɔrɔn n bɛ n jija ni n kɔrɔla k'a fɔ ko anw kɔrɔla muso tɛ kɔrɔ fo n'i ma entretien k'i yɛrɛ la d'accord ka ɲɔgɔn ka o kuma sɔn juguya ka kuma kuncɛ n'o ye muso an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka sanuyaw la an ka hakili to an cɛ minɛcogow la problème caman bɛ dilan ninnu kan a fɔ ka gɛlɛn mɛ a caman ye anw muso nɔ ye an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye muso ye an ka cɛ ninnu nɛgɛ walasa an bɛɛ bɛ se ka ni la lafiya sɔrɔ dilanyɔrɔ la an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin wagati kelen na Renouveau Télé la aw merci a demain Jiu Casambalanho, Dambe Poisson Gazima, o Casambalanho, Tidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Tidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Dambe, Jidaka Sumalempa, O Minicadi. Dambe, you tell us I'm
rafraîchissante. Abi soro Mali fantanan bela jelena. Uko direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Jidaka. Jula Samalanya, Ziujela Sambalanyo, Amini Gari. Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa nana kabo bana yola dame do dama, oduye buru ke la kondanali. De una na kabo tolondi ala dame do dama, oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame. Fila wo basondame, Senegal wo basondame, Baba wo basondame, Dongubu wo basondame, Hena basondame, Marakalu wo basondame, Suragalu wo basondame, Damashilu wo Kamele Damaragani Godina basondame, a Côte Béi, a Orange Béi, a Bessoro, Damatemendiala. Produit par Cime Agroalimentaire.